হ্যালো গাইস, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাল দশহরা। তো সেই দশহরা উপলক্ষে আজকে এখানে বাজছে বিশ্বকর্মা মিউজিক। তো অপারেটর ভাই বললো আর কিছুক্ষণের মধ্যে সেট চলবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাইক বাজছে, এখানে রয়েছে মন্দির আর এই নিচে বসেছে সেট। तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, आजकल की औलाद को हमसे डरा करो। विश्वकर्मा म्यूजिक प्रेजेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? रोम रोम भाइयों, सिस्टम तोड़ देंगे। बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। विश्वकर्मा म्यूजिक प्रेजेंट गौरीपुर থেকে। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ तो प्रेमानंद। क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल्ली के दरवाजे पर। विश्वकर्मा म्यूजिक प्रेजेंट गौरीपुर থেকে। Turn the music up. হ্যালো গাইস, তো আমরা এখন যাচ্ছি, এইখানে বাজছে শতরূপা সাউন্ড ফুলগাছি থেকে। এর আরেকটা ছিল বিশ্বকর্মা মিউজিক। তো আমরা এখন যাচ্ছি, তোমরা এই ভিডিওটা পুরোটা দেখলে বুঝতে পারবে এখানে কতগুলো সেট বাজছে আর কে কীরকম বাজাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর হ্যালো গাইস, তো এখানে রয়েছে শতরূপা সাউন্ডের যত মেশিন সব এইখানে আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। দেখতে পাচ্ছ এখানে 4-5টা স্টেবিলাইজার রয়েছে, কিছু রয়েছে 500 মেশিন, মাইক চলছে। আর এখানে 8টা C20 দেওয়া হয়েছে, 8টা C20 প্রায় সবই চলছে। এখানে রয়েছে এখানে ডট পেটি, আর ওই সাইডে একটা 500 মেশিন রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। চলো এবার বক্সের কাছে যাওয়া যাক। आपकी बातों पर जनता तालियां बजाए, लेकिन मेरी बातों पर सीटियां बजाए। शतरूपा म्यूजिक प्रेजेंट ফুলগাছি আসে।
नाम सुन के मेरा ये मोहल्ले वाले चल जाते हैं। नाम है स्वतंत्रता म्यूजिक प्रेजेंट फूलगाछिया से DJ DM Remix 7 बजे से।